नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 30 डिसेम्बर सोमवार जहाँकि आज बौल अमावास्या बा बकुल अमावास्या आपण जदि निजर भाग्य उदय करने चाहते तेबे आज एही तीनोटी काम निश्चय कर दियंतु एवं सबुठारु चमत्कारी उपाय हेउची गोटाई दीप संध्या समय जदि घरर एही जगार आपण माने जाली दियंती आपणकर मनरे थिबा सब मनस्कामना निश्चय पूर्ण हब। तेबे आपण मानकर भाग्य उदय निश्चय हब। आज जो तीनोटी उपाय आज आपण मानकु कहिबे आपण माने तुरंत संध्या समय रे एही उपाय को करिदेबे देखिबे आपणकर जीवनर सब कष्ट किपरि समाप्त होई जिवो। आज्ञा हां दर्शक बंधु एही अमावास्या दिनटी ही सेमिति ही होई थाए। जीवनर सब कष्ट को दूर करिबा पई एही अमावास्या रात्रि रे एही दुईटी काम तो आपण मानकु निश्चय करिबार अछि एवं सकाळ समय रे जहाँकि आपण माने जदि वीडियो देखि सारिलेनी एही उपाय को तुरंत करि दियंतु। आजिरो एही तीनोटी उपाय आपणकर भाग्य उदय तो निश्चय करिवो। दर्शक बंधु कालीर वीडियो रे अमावास्या उपलक्षे एक वीडियो पडिछि जहाँकि आपण मानकर काम रे निश्चय आसीबो। थरुटी सेही वीडियो को देखंतु हुए तो केउ इच्छाटी आपणकर अधूरा थिबो ताहा निश्चय पूर्ण कर दियंतु। दर्शक बंधु सेही तीनोटी काम कोन जहाँकि आज आपण माने करिवे ताहा जानिबा पूर्वरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। आज सोमवार अमावास्या पड़ुथिबारु एहाकु सोमवती अमावास्या बोली मध्य कुहा जाय एवं आजिर दिनटी देवदेव महादेव को भी समर्पित करा जायछि। देवदेव महादेव अर्थात शिवलिंगर चतुर्पार्श्व नवग्रह बुली थांती। जदि कोनोसी व्यक्ति आजिर दिन रे शिवलिंगर विशेष पूजार्चना करिथाए ता जीवन रे समस्त दुख कष्ट देवदेव महादेव निश्चय दूर करिथांती। आजिर दिन रे जदि आपण शिवलिंग रे गोटे ढाल पानी रे किछि कला राशि एवं कंचा क्षीर पकाई जदि अभिषेक करंती तेबे आपणकर पितृदोष आपणकर नवग्रह पीड़ा सबु समाप्त निश्चय हब। तेणु जदि आपण माने एही उपायटी करि पारुचंती निश्चय करंतु। दर्शक बंधु एही अमावास्यार सकाळ समय रे कला रंगर पिंपुड़ी मानकु चीनी सहित अटा गुलाई करी आपण मानकु खाइबा पई देबार अछि। एहा करिबा द्वारा शनि राहु केतुर पीड़ा आपणकर समाप्त निश्चय हब। एही अमावास्या दिन जेउ व्यक्ति ओस्त गछर विशेष पूजार्चना करिथाए एवं निजर मुख्य द्वारर पूजार्चना करिथाए आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे मुख्य द्वारर पूजा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी दौड़ी करी आसंती बिना डाकिकी मध्य माँ लक्ष्मी आसंती। जेउ व्यक्ति सकाळ समय रे माँ वृंदावतींकर पूजा करिबा सहित मुख्य द्वारर पूजा करिथाए सेही घरे केबे भी धन संपत्तिर अभाव रहिबो नाही। मुख्य द्वारर पूजा जेउ व्यक्ति भी करते जेउ महिला भी करिदिए सेही घरर समृद्धि को केही रोकी पारिबे नाही। एबे दर्शक बंधु आमे आज अमावास्यार सेही तीनोटी काम कौन ताहा अबे आपण मानकु जणाउची। दर्शक बंधु एही वीडियो को आपण माने बहु मात्रा रे शेयर करंतु हुए तो एही वीडियो कहार काम रे भी आसी परिबो। आज अमावास्या तिथिटी सरीबा पूर्वरु एहाकु बहु मात्रा रे जेते पारुचंती शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथम उपायटी अमावास्यार प्रथम उपाय आपण मानकु गोटी नडिया नबार अछि। गोटी नडिया नै करी सेथिरे धागा बा मोली को बांधी दियंतु एवं एहाकु आपण माने कोन करिवे निजर मनस्कामना को कहि करी हनुमान मंदिर रे रखि देबे बा सेतिकी ही करिवार अछि। देखिबे आपणकर भाग्य उदय किपरि हेउची। एवं संध्या समय रे द्वितीय उपाय संध्या समय रे ओस्त गछ मूल को जिबे गोटिए सोरिष तेलर दीपटी प्रज्वलित करिवे 5टाରୁ 5:15 भितरे ओस्त गछ मूल को जिबे सेठी लक्ष्मी नारायण का उद्देश्य रे गोटाई दीप प्रज्वलन करिवे। एही दीप को प्रज्वलन करिवार अर्थ आपण मां लक्ष्मी को निज घर को आमंत्रण करूचंती बा निमंत्रण करूचंती। मां लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पई आपण माने आज संध्या समय रे एही उपायटी निश्चय करंतु आपणकर भाग्य उदय निश्चय हब।
ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ରୁଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରୁଟିକୁ ନେଇକରି ରାତ୍ରି ସମୟରେ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୁକୁରଟି ସେହି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେଲା, ସେହି ରୁଟିଟି ଖାଇଦେଲା ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେଣି, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କଳା କୁକୁରକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିଟି ପଡୁଛି, ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦାନ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ତାହା ଭଗବାନ କିପରି ଦୂର କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପିପଲ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରରେ କିଛି ଚିନି ରଖିକରି ଆପଣ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏହା ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଚୁକ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ବି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତୃଦୋଷ ପିତୃପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏହା ପିତୃଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ରାଶି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ରାହୁ କେତୁର ପୀଡ଼ା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ବି କରିବେ। ୟା ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଘରୁ ଥିବା ଅଳନ୍ଧୁ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଯାହାବି କଚରା ଜିନିଷ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ ନେଇଯିବେ। ଏହାକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବେ। ଏହି କଏନକୁ ହାତ ଉପରେ ରଖି ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯାହା ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ପୋତିଦେବେ। ପୋତି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ପୋତୁଛନ୍ତି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସାର୍କଲ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି, ସହଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଯେହେକି ଆଜି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡୁଛି, ଗଇଁଠା ସହିତ ପିଠା ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ବଉଳ ଫୁଲ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।